साजिद साहब से कि वो स्टेज पर आए और साजिद साहब सबसे पहले बानी महफिल हाजी रहमत अली साहब के बेटों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि महफिल सजाने में हमेशा हासिल हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है उनका महफिल से जाना सुनना पढ़ना ये बारी मंजूर फरमाए। तो मुख्तसर सा टाइम है, मुख्तसर से हाज़िरी है, तमाम बाप दूध पाक का नज़ारा झूम झूम कर पेश करें। कोई लफ्ज़ मुश्किल है महफिल का नज़्म ज़ब्त कायम रखें। जनाब बासित बाल सफ़े तशरीफ़ ला चुके हैं। तमाम बाप से गुजारिश है कि महफिल का नज़्म ज़ब्त ज़रा कायम रखें। तमाम बाप दूध पाक का नज़ारा ज़रा झूम झूम कर पेश करें। कोई लफ्ज़ मुश्किल है सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक रुबाई है एक रुबाई पढ़कर और मुख्तसर सी हाज़िरी एक कलाम पेश करके एक शेर तो इजाज़त चाहता हूँ। इश्क का शेर है माशाल्लाह सभी बैठे हैं बुजुर्ग साहब की तशरीफ पर मैं जरा गौर कीजिए। एक दिन बुलबुल ने कोयल को दिखा ताना। बुलबुल एक बहुत खूबसूरत परिंदा है। अल्लाह पाक ने इंसान से किस्म रखी है, परिंदे जी रखी है, ठीक है। हज़रत बिलाल हबशी रांगोना का गाला पर आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। इसी तरह परिंदे ने आपने फरमाया कि कोयल एक परिंदा बहुत ही काला पर उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। ते बुलबुल ही बड़ा खूबसूरत परिंदा पर उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। ते बुलबुल ताना देती है कोयल को कि तुम्हें ठीक है बड़ी आवाज़ की फिरनी है कि एक दिन बुलबुल ने कोयल को दिखा ताना। एक दिन बुलबुल ने कोयल को दिखा ताना होरे केड़ी तकसीम फड़ी हुई है नी तेरी मस्त आवाज़ दे रंग काला होरे हुस्न दे नाल तू लड़ी हुई है। कोयल कहती है हुस्न दे नाल तू लड़ी हुई। एक दिन बुलबुल ने कोयल को दिखा ताना होरे केड़ी तकसीम फड़ी हुई है तेरी मस्त आवाज़ ते रंग काला ते होरे हुस्न दे नाल तू लड़ी हुई है। अब कोयल की कहती है ते दिता मोर जवाब कोयल मैं ते किसी तकसीम ना फड़ी हुई लगी ठेस से हो हर कोई सखियां दे बूहे तू मंग खांदा तो हट के गल कर कि उड्डे जिन्ने शाबाश फसाए अंदर उड्डे जिन्ने शाबाश फसाए अंदर सब तो वक्त परवाज हुसैन दी सब तो वक्त परवाज हुसैन दी
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد من القمر لا يمكن صداؤ کما کان عقبہ بادس خدا ضرورتو ہی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے اس محبت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا جی نبض خضرہ میں سماعت کر رہے ہیں بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین عزیزان کرام قدر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے برادر اکبر بڑی خوبصورت شخصیت جناب محترم بھائی محمد ارسلان صاحب کو آپ کے والد گرامی آپ کے برادران جنہوں نے آقا کریم کے ذکر کی خوبصورت محفل پاک سجائی عزیزان کرام قدر نہ کسی کی جرت ہے کہ کوئی محفل سجا سکے اور نہ کسی کی جرت ہے کہ کوئی محفل میں آ سکے یہ میرے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کی اجازت ہوتی ہے تب ہی محفل سجائی جاتی ہے اور تب ہی محفل میں آیا جاتا ہے کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں نانا جنہ سرکار سے بلاوے دے آئے سجار بلند کر کے بولا سبحان اللہ اسٹیج والے بھی بابا سے بلند بولیے سبحان اللہ کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں ہم تباری تعالیٰ کا ایک جملہ مختصر سی عالمی اور صرافات کا سبت مائے کہ ڈوبتے سورج چاڑن والا میرا رب ڈوبتے سورج چاڑن والا بجھتے دیوے بالن والا اور جینا دانی جاگتے کوئی اونا نوگی پالن والا جینا دانی جاگتے کوئی اونا نوگی پالن والا اور لوگی کہتے دال نکل دی سنیوں کیوں ملا سجاتے ہو کیوں جٹیاں لگاتے ہو ارے کیوں داتا کی چوکھٹ میں جاتے ہو آپ کو ملتا کیا ہے مگر ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ لوگی کہتے دال نکل دی پر میں تب پتھر گلتے بیٹھے اور تیری رحمت نال سونے ربا پانی تے بندے چلتے بیٹھے تیری رحمت نال سونے ربا پانی تے بندے چلتے بیٹھے جس مہینے میں آمد ہوئی مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے جو جتنا خوش بیٹھا ہے حضور کی آمد کا خوشی سجا کے خوشی منا کے ذرا دایا ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے نے آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی جو اپنی باتوں کی گفتگو ہے ان کو بند کرنے ایک منٹ میں اپنے برادر اکبر کی ظہور فرمائے کر رہا ہوں کہ جس مہینے میں آمد ہوئی مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے ہاں مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس قرینے کی کیا بات ہے اور عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرش سے اب دیکھو اس جملے پہ ہاتھ کون اٹھائے گا بولے گا کون کہ عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرش سے پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی بھی آواز ہے پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی بھی آواز ہے اور جو کرے جو
کریم آکم کروڑوں حکرم مرکزی مافصول خوبصورت آواز محترم بھائی ماسد اقبال زیائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے آقا اور مولا کی عظیم بارگاہ میں نذرانہ عقیدت نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں نعرہ تکبیر اپنا نام دے نام تے سجا سجا کرو ذرا آخری فاتحہ کرنے کی کھائی ہو تے گیت گائی جس نے اپنے جان دی ہے زبان دی ہے اسٹیج والے بھی سجا اپنا نام کر کے بولو نعرہ تکبیر آقا کا نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے درود نماز گواہ ہو جائے نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ مصطفیٰ گنج بخشی خیر عالم حدیل خدا ناکسارا میرے کامل گنج بخشی خیر عالم حدیل خدا ناکسارا میرے کامل آیا گنج بخشی آپ کی مشہور ہم کر کرم سخی کلمہ والے پیڑا کر کرم کلمہ کرم دونوں جہاں میرے شکر میں ارسلان صاحب تمام برادر محترم جتنے بھی اس محفل قانون میں نکات کرتے ہیں میں ایک کوئی دعا کرے گا اللہ کرے آج ایک محفل اتھی ہو گئی اگلی محفل کے سارے وقت مدینہ ہو گئی اللہ کرے یہ محفل سجان والے ہوں میں پڑھن والا ہوں تو تسی بھی اتھی ہو سنن والے صاحب ٹھیک ہے اور جڑا چاہتا ہے کہ واقعی یہ گل پکی ہو جائے شاہی بھائی ٹھیک ہے گل پکی ہو جائے میں مدینے بیٹھا ہوں سچا چونکہ نہ میرے واسطے نہیں سرکار واسطے کہ سرکار میں بھی محفل پہ بیٹھا میں بھی مدینے آنو تفسر دینا میری باری بھی آ جائے سچا چونکہ ہر بندہ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بلند آواز پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پترایا اپنو پترایا
محفل نات سجا رہے او دا ہر عاشق اپنی موجی اندر نغمیوں دی توصیف سنا رہے تے کوئی دی ناتا دے گن سن کے اندر وٹ کھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی مکے چ کھجورا لگائی ہے تو میرے آقا صحابہ کی بار نہ لیتا تھے ڈیڈی پہ چلے گئے بلال نے تو فرمایا بلال کھجورا کیسی ہیں ارسلان بھائی میں توجہ دا متظر آپ فرماتا ہے کہ بلال کھجورا کیسی ہیں آپ نے یا تو پاپ پوچھی ہونا یا نسل پوچھی ہونی یہی گل ہو سکتی نا ان بلال رون لگ پہ اکھا چترو لے کے کہتا سونا میں بھی کالا تھی میری کھجورا بھی کالی ہے میرے آقا سمجھ گئے آپ فرمائیں بلال رو نا جو کوئی پسند نہیں کرتا وہ میں محمد عربی پسند کر لیتا ٹھیک ہے اور بلال مارا کھاندہ کھاندہ بنو میّن نے پوچھیا بلال میں جدو تو تینوں مارنا میں تو ہسن لگ پہنا ہے تو جدو نہیں مارنا تو رون لگ پہنا ہے وجہ کی ایک کہنا چلیا تو مارنا تو وہ نظر آتے ہیں انہاں کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور بلال نے پوچھا بھی تو مارا کیوں انہیں کھانا ہے کلمہ کیوں نہیں چھاڑ دیتا تو کہتا ہے کہ نصیحت دادائے دا زور کیوں میں میرے پہلے تنقید کیوں میں ٹھیک ہے دو شیر پڑھنے نے یہ شیر ایسے اسٹیج ہو گیا کہ آخری فتح کا بینڈ نہیں کروں گا ہاتھ چک لو یہ شیر ہی ایسے کلام ہی ایسا ہے آپ چرائی صاحب بھی محترم رضوان صاحب بھی اپنے ہاتھ میں خود چکے کر کے کہ واقعی صحیح گل ہے اللہ کرے ساڑی باری آ جائے وہ کیڑی گل ہے میرا گدا میرا مگدا میرا غلام ہے میرا خدا
खड़ी रहमतुल्लाह अलैह मैंने पिछली बारी ये गाल पर 12 रुपये 13 रुपये मैंने उस दिन किसी ने मेरे कान के क्या थी कि अगर सारा कुछ पढ़ लिया जाए कितने ऐ पढ़ने तो बड़ा मजा आता ठीक है वो कलाम केड़ा है वो केड़ा कलाम है जेड़ा पढ़ना चाहे पढ़ ले मैं किसी के नाल पढ़ो सोना लगदा है अली वाला तुम चंगा लगदा हाथ चुके सोना लगदा है अली वाला सोना लगदा अली वाला किसी ने मना नहीं था सुन ले ओ नहीं वो भजदा है अली वाला नहीं वो भजदा अली वाला आखिरी शेर मनो हुक्म है से सलाम साहब बोलो कि जब आखिर पे यार के मैच छाड़ देना पर अल्लाह जाने तक आज नहीं छड़ना तो सुभान अल्लाह मैं मियां साहब का कलाम पढ़ने हाजिर साहब ने फरमाया सी किबला हाजी साहब ने फरमाया कि मियां साहब का कलाम लाजमी पढ़ना बार-बार कह जा रहे हैं आखिरी शेर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला गए कूफिया ने घेरा पा लिया लोग कहने कि एडा सोना लाल कीदा हो सकता है लोग पूछने लगे भाई एडा सोना पुत्र कीदा हो सकता है मौला हुसैन फरमाते हैं ओ लोग मैं लाल अली दा प्यारा मेरा नानक मेरी माला हसन अब्बास ने वीर ने मेरे ओ लोग मैं करमा वाला मैं करमा वाला चढ़ के नाम दे मोटे दसे इथे सजना अली वाला सोना लगदा अली वाला तेरा पीर हैदरी मेरा पीर हैदरी पागलारे पैदरी सवाल आखते चंद शार मियां साहब का पहला शेर आप फरमाते हैं हाँ ओ अकला वाले बेलियों बड़े ही अकला चल दे कलाम सुनिए अकला वाले ओए खां
चौधरी टुकड़ पावे पे कुत्ते अपने ते कह लगा एक मंगता ला गया ते कहना चौधरी मैनू भुख लगी तो कुछ खाण दे भाई तवज्जो करे जरा मेहरबानी जय साहब चौधरी को एक बंदा गुजरिया ते कहंदा चौधरी मैनू भुख लगी तो कुछ खाण दे उन्होंने धक्का मार के कहंदा जा चला जा मैं तेनू खुआवां तो अपने कुत्ते नूं जावां इन्नी गल सुनी तो आप जाके फुटपाथ ते सो गया ते मियां साहब ओदे सुते नूं वेखदे पे आप फरमाया अर्श पर रब ने अर्श पर मुंह ने फरमा दे कि तेरियां तूयो मेरे मौला तेरियां तूयो ओ जाने मौला तेरियां मेरे परवाइयां बंदे मौला भुखे सौंदे ते कुत्ते अज़ीज़ात गिरामी का बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। हासिल कर रहे थे और अज़ीज़ात गिरामी का यकीनन जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो इख्तिताम तक पहुँच चुकी हैं। बस 1 से 2 मिनट में माइक जो है सपोर्ट है आप के नारे तकबीर नारा अस्तेज से लेके आपके फर्ज तक नारे तकबीर नाराए निसात कि जे मुकद्दरा फिर कोई नहीं तो फिर मदीने न ढेर कोई नहीं। अगर चाचा मदीना पाक की आजाद नसीब हो जाए बोले आवाज ना बोला सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान इकराम अगर माइक यकीनन आपकी सुपुर्द है। बस 1 से 2 मिनट में बिल्कुल आप अपनी हाज़िरी से अपना आगाज करेंगे कि जे मुकद्दरा फिर कोई नहीं तो फिर मदीने न ढेर कोई नहीं। जे मुकद्दरा फिर कोई नहीं तो फिर मदीने का ढेर कोई नहीं। मैं आप बजान से जा साज सोना सदे तस्वीर कोई नहीं। जेड़ा जेड़ा
سائڈ جا کر نظر کرم فرما دیں تو یاد بولت کر کے بولو سبحان اللہ کہ جیب قطران سے پھیر کوئی نہیں تے پھر مدینے میں دیر کوئی نہیں میں آپ پہ بجان تے جا نہیں سکتا جو سونا سکتے تے دیر کوئی نہیں عزیزان اکرام قدر کی ایک روشن حقیقت ہے کہ زمین کے پاس اگر کوئی سب سے قابل فخر خطہ ہے تو وہ مدینہ پاک کا خطہ ہے نانا جنہوں مدینہ پاک کا پیارے بولو نا سبحان اللہ اگر زمین کے پاس کوئی سب سے قابل فخر خطہ ہے تو وہ مدینہ پاک کا خطہ ہے اور آسمان کو اپنی بلندیوں پر بڑا ناز ہے عزیزان گرامی اگر ایک دن آسمان زمین سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری شان میری سے زیادہ ہے زمین نے کہا ارے میری شان زیادہ ہے آسمان نے کہا میری شان زیادہ ہے ارے زمین نے کہا ارے بتا تو صحیح کہ تیری شان کیسے زیادہ ہے بڑی توجہ سے سنیے کہ زمین پہ بسنے والوں آسمان کہتا ہے کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین نے کہا ارے کوئی فخر کی بات نہیں میرے پاس دور ہے مکہ ہے مدینہ ہے میرے پاس دور ہے مکہ ہے مدینہ ہے بہت جلد پڑھ رہا ہوں ایک دن آسمان کا چاند زمین سے مخاطب ہوتا ہے اور پنجابی شاعری میں کہتا ہے کہ ایک دن چاند زمین تو کہنے لگا ایک دن چاند زمین تو کہنے لگا میری بیٹ کی طرح برا کریے حسن میں تو زمانے سے وقت نہیں لیا میری ذات کو دیکھنی ذات کریے میرے نال مہینے کے سارے چلتے میں ہاں بے شخص سارے جہان کا چل کبھی چڑھا تے حج نو جان روکی کبھی چڑھا تے حج نو جان روکی کبھی رجب تے کبھی شعبان کا چل اب جو زمین نے جواب دیا زمین پہ بسنے والوں میری حاضری مکمل جملہ سن کے جتنا سینے میں دم ہے جتنا سینے میں زور ہے لگا کے سبحان کا ضرور بولیے گا زمین نے کہا چلا نا پار اولا چلا نا پار اولا میری سمجھیا نہیں تو شان چلا میرے سینے سے بول دے بیٹھ کے صحیح ہو جانے میں راز حیاء چلا میری گود چلے کے میں سورا دی داتا صاحب نے باہو سلطان چلا میری گود چلے کے چلے بڑی محبت کے ساتھ شہر لاہور داتا کی نظام کا بڑا خوبصورت کام عالم اسلام کی وسیع عظیم شخصیت بڑے اللہ رب العزت کے سی عمر میں بڑی رحمتوں سے ہمارا رکھا ہے مجھے والی آواز بلکہ لاکھوں دنوں میں آج والی آواز آپ کے میرے محبوب خطیب صاحبزادہ بھائی آدم نبی نقش بندی کوٹل بھی آپ سے ملتقی سو کیا کر اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر آقا کے نام پہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ وصلہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین امداد کن حضرت جو غم آزاد کن دردی دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر خدا ناقص سارا پیر کامل کاملا رہنما خواجہ امیر دیوانی قطب عالم پنا بحال مغرباں ہو خدا یقنگا ان اللہ و ملائکتہ
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا میرے کملی والڑیا میرے مرن تیا جامی میرے کملی والڑیا میرے مرن تیا جامی تھا تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جامی تھا تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جامی میرے کملی والڑیا میرے مرن تیا جامی روح نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر کھلیاں نے روح نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر کھلیاں نے مر کے بھی تکدیاں نے ایک جھلک دکھا جامی مر کے بھی تکدیاں نے ایک جھلک دکھا جامی میرے کملی والڑیا میرے مرن تیا جامی میں موسلی کرا چھڑیا کل کفن بھی پا چھڑیا میں موسلی کرا چھڑیا کل کفن بھی پا چھڑیا بند کفن بج گئے ایک چاہت پا جامی بند کفن بج گئے ایک چاہت پا جامی میرے کملی والڑیا میرے مرن تیا جامی تیرے باجی جنازے بڑا مسئلہ بن جانا تیرے باجی جنازے بڑا مسئلہ بن جانا اس خبر کے کھلو گئے جنازات پڑھا جامی سب کے کھلو گئے جنازات پڑھا جامی میرے کملی والڑیا میرے مرن تیا جامی تیرے ناتوں عاقب سسی سے پامی
اللہ رب العالمین نے حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں آج دی پروقار عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی محمد ارسلان صاحب آپ نے اپنی رہائش گاہ باہر نبی کریم علیہ السلام دی آمد حوالہ نال محفل پاک دا اہتمام فرمایا قیادت فرما رہے آپ کے والد محترم حاجی محمد رحمت صاحب اور صدارت فرما رہے آپ کی مسجد امام و خطیب قبلہ حضرت صاحب بھی آپ بھی موجود نے اللہ کے امام دا آنا بھی اپنی بارکت اندر قبول فرمائے جتنے دوست احباب بھی دور دراز تو چل کے آئے ہو اللہ قدم قدم تے بے رہانی دے ذخیرے عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا ذکر فکر دے نال کرنے والے الحمدللہ اللہ ذالک حضور دے غلام اہل سنت و جماعت نے جنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی منائی حضور علیہ السلام دی میلاد دے جھنڈے اپنے گھران تے لگائے لائٹنگ بھی کی تھی تو میں بھی اس رات کا ذکر کرنا ہے جس رات حضور ماں دی گودی میں چاہیے تھے تب اس رات تے سلامیاں بھیج رہے اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر علیحدہ انبیاء نو بھی سلام آکھیا پھر سارے رسولہ نو کٹھا سلام بھی آکھیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ کہہ کے اللہ کریم نے سارے رسولہ نو کٹھا سلام آکھیا عرض کیتی یا اللہ اسی تے غلامہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے تے یار تے اپنے سونا لگدا ہے تے ساڈے نبی نو کیوں سلام آکھیا فتحجت بھی نافلتاً لکا اے آیت نازل ہون تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مسلح تے جاگ کے عبادت کر دے حدیثہ کے چکے دے کہ حضور اتنی عبادت کرتے نے کہ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک کو سوج گئے ورم آ گئے آج کسی دا یار دکھی ہوئے تے یار کو لو ویکھیا نہیں جانتا کسی دا طالب دکھی ہوئے مطلوب کو لو ویکھیا نہیں جانتا کسی دا محب دکھی ہوئے محبوب کو لو ویکھیا نہیں جانتا اللہ کریم نے فرمایا سونیا میں راتاں اس واسطے نہیں بنائیاں کہ تو مشقتاں وچ پے جائے تے نبی کریم علیہ السلام نے انہوں کہتی یا اللہ یہ ساری کائنات کی راکھی کردہ تو نہیں تھکدا تے تیری عبادت کردہ میں کدوں تھک لگا یا اللہ میں بھی تیری عبادت کرتے نہیں تھکدا تے پھر نبی کریم علیہ السلام اپنی عبادت رنگ رنگ کی بارکت پیش کی تھا تے کون ہے دیوالی نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کون ہے دیوالی نے دیکھی یا اللہ میری عبادت تیرے واسطے میری قربانی تیرے واسطے میرا جینا بھی تیرے واسطے میرا مرنا بھی تیرے واسطے میرا یونا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے پروردگار نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا فرمایا سنیا آج تیرا یونا بھی تیرے واسطے تیرا جانا بھی تیرے واسطے میں اپنی اعلان کرنا تیرے اپنے بھی سلام ہے تیرے جان کے سلام ہے تیرے جان کے بھی سلام ہے رب اس رات و سلامی پہ دیتا ہے کہ صلات حضور ماں دی گودی میں جائے سونیا تیرے اور تیری سلام ہے تیرے جان تیری سلام ہے والنجمی اذا ہوا اللہ کریم نے نجم اپنے یاد کو خاتم کیتا اے میرے ستارے محمد میں نے وہ دی قسم ہے جو ستارہ بلندی تے جاندا ہے والنجمی اذا ہوا جو ستارہ بلندی تے جاندا ہے پھر بلندی تو زمین پر لاؤں گے اس آیت کے ذریعے اللہ یار نے میرا دل قسمہ کی ذکر کرنا ہے اللہ کریم نے فرمایا والنجمی اذا ہوا فرمایا میرے ستارے محمد رحمت کی قسم فرمایا کہ تو ستارہ بلندی تے جانا ہے علماء فرماتے ہیں بلندی تو مراد میرا یہ مصطفیٰ ہے ستارہ بلندی تو زمین والے ہونا ہے زمین تو مراد میرا یہ مصطفیٰ ہے والنجم اذا ہوا کے رب میرا سلام
قیامت دا ذکر قرآن چ کرے جس رات حضور ماں دی گودی وچ آلے تو کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامہ بھی پھر اولاد بڑی عام و تاب تے بڑی خوشی دے نال منائی لائٹاں لا لئیاں چھڑیاں لا لئیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے ہر گلی تے ہر محلے چ ذکر کیتے جا رہے تے کون ہے والی دے غلام دے کہنے دور دنیا
حدیثاں پڑھ کے ایسے نہیں پڑھنا جو تو ہی پڑھنا بھائی تو میں الحمدللہ ساری رات ایسے شیر کے تجلیل کرانگا آ گیا سونا سویرا وہ تو تک میں حدیثاں سنائی جانی ہے تو تک تو سارے نہیں پڑھنا تے میری مہربانی میرے نال پڑھو آ گیا سونا سویرا آ گیا سونا سویرا پونے دیوالی پہ 1400 سال پہلے مکے کے اندر پیدا آئے تیرا تے میرا نبی مکے بھی آیا ہے پر نبی کریم کے غلاموں نے پاکستان کے اندر اپنے گھراں تے لائٹاں لا لئیاں اپنی گلیاں تے محلے سجا لے گلیاں محلے سجا کے نبی کریم کے اعلان کا لنگر لگا کے کہہ رہے آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا کون ہے دیوالی مامی گوبی جی آئے اعلان کیا بسم اللہ بسم اللہ یا تو پہی بن دی 1000 سال گزر گیا یا تو پہی بن دی لوگ یا میرے سامنے بیٹھ یا تو پوجا کر دے جس دیارے نبی کریم اپنی ماں کی گوبی جی بنی آئے اعلان کیا بسم اللہ یا تو پوجا رہی انہاں سارے جھوڑی بلا لے بلا کے جلدی یار بنے آئی 1000 سال گزر گیا یا تو پہی بن دی اسیاں کے سامنے بیٹھ یا تو پوجا کرنے آگے چاہے بھی آدمی بولے گئی جھوڑی کہتے ہیں نا یا کاری بلما کہہ لگے بڑے آگی جھوڑی بھی کہتے ہیں آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا مایا شاہ راجیاں مکے دے میرے کہ یہودی رہنا ہے بہت گرباوی کو دیئے یہودی چلیا کے مکے دے چھوڑ کے جی آگے مکے دے کافیہ مکے دائے مکے والی ہو مکے دے بچہ آیا ہے پاپا کے لگی ہے مکے دے بچہ دے کوئی نہیں آیا ایلی کل کہہ گی کامر اپنی اپنے بھلا ہو چلے جاتے اپنی بیویاں کو لو پچھلے بیویاں کے دیا میں عبداللہ کے میرے پتر آیا ہے وہ یہ عبداللہ جڑا اپنے عبداللہ پتر ہے عبداللہ کو کہتے ہوئی آمینہ کی گولی کے میرے اللہ لائے یہودی نے سارے مکہ دے کافیہ نمان لے لیا میں کہ اپنے مطلب دے دربارے دی آیا دروازہ کھڑکایا تے نبی کریم دے دادا جان مارے آئے میرے آقا دے دادا جان فرماتے دے خیر یہودی ہے ہوئے گیا نام بچہ آیا ہے باقی دیوالی دے دادا جان فرماتے دے ہائے میں بچہ دی آیا ہے کہنے لگا سونے کو باہر لے کے آیا ایسی ہوگی زیدی کرنی نبی کریم دے دادا جان سرکار والا کے بارے آئے یہودی نے نبی کریم علیہ السلام سنے لیا پھر دے والا کو لے گئے پینا دے نامہ تک نبی کریم دی دی سیارت کر کے کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سنی امت روک گئی نبوت قریشی سے آ گئی نکل کر کے نبی کریم دے دادا جان کہتا ہے اجازت تو میں شادی دیکھنی کون ہے دیوالی دے دادا جان فرماتے دے گیر بھلائی کہتا ہے کہ دادا کو کپڑا چلیا نبی کریم دے دادا جان نے دادا کو کپڑا چلیا وہ بھی نظر میرے آقا کی مہرے حکومت دے پہ کاشف آگے سرین سے لگ دیا مکے نے قابلہ نے ہوش لگایا کہنے لگے یہودیاں دل کی آیا ہے تیرا اس لئے نوری کہتا ہے آ گیا سونا سویرا انہی آر گھوڑ پہنے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا
सवेरा हो गया सुनती फरमाने जो हजूर हमारी गोदी में मशरिक वाले जानवर बकरी वाले दौड़ ले जा रहे बकरी वाले जानवर मशरिक वाले दौड़ ले आ रहे जानवर भी कह रहे आ गया सोना सवेरा सलाम आ गए नबी करीम मां की गोदी में चाहे दुनिया के दुख मुक गए बेसहारे सहारा मिल गया बेचारे नु चारा मिल गया जिन्हां नु जाके तक किसे ना संभालिया आके आमिना दे लाल ने उन्हां नु बेशीरे ला दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन लिल आलमीन बन के आए आलमीन वास्ते रहमत बन के आए बेचारियां दा चारा बन के आए बेसहारियां दा सहारा बन के आए हजूर अलैहिस्सलाम मां दी गोदी में आए ना ते हुजूर दे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप फरमाते हैं मैं खाने काबे की दीवार खराब है मैं काम क्या करना ते जो सुबह दी बो फटी ना हजूर दे दादा जान फरमाते हैं मैं अपने घर दा रुख कीता ते मैं घर आके सैयद आमिना ने पूछा कई फहालु का या बुनैया बेटी आमिना तेरा की हाल है ते सैयद आमिना अर्ज की थी क़ालत या अबल हारिस बुलिद लक मौलूदुल अजीब ए हारिस दे बाबा जान रात दा तुहाडे घर एक पुत्र आया है आउण वाला बड़ा ही अजीब है सुभान अल्लाह आउण वाला बड़ा ही अजीब है इन्हें गल की ना लफ्ज़ अजीब उथे बोलिया जाता है माद अल्लाह को बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जिन्हें तीन लत्तां होण तीन बाहां होण दो सिर होण उथे लफ्ज़ बोलिया जाता है अजीब जो सैयदा आमिना फरमाया ना कि आउण वाला बड़ा अजीब है ते हजूर दे दादा जान फरमाते ने बेटी आमिना जिस्म ते पूरा ते सैयदा आमिना कहंदे ने बाबा जी अजे ते मैं पई आमिना अजीब है हुणे जदों तुसीं देखोगे तुसीं भी आखोगे अजीब है सुभान अल्लाह हजरत अब्दुल फरमाते ने जाओ फिर सोने नु लेके आओ ते मैनू दीद कराओ ते सैयदा आमिना कहंदे ने अब्बा जी ठहर जाओ जदों हुजूर मेरी गोदी विच आए ने ना तो उस वेले दो बीबियां मेरे कोल सन एक बीबी दा नाम फातिमा एक दा नाम शिफा बिनत औफ है ते सैयद आमिना कहंदी ने पहले जरा इन्हां दोवां कोलों पुछो तुहाडे पोतरे दी शान की है सुभान अल्लाह वेखिया जे बाद विच पहले इन्हां कोलों पुछो आउण वाले दी शान की है ते कौन है वाली दे दादा ने कहंदे फातिमा तू सैयद आमिना दे कोल सदा सुनी वेखिया ते फातिमा बोल के कहंदी ने सोने नबी करीम दी दादिया नबी दसन की वेखिया जो सोना वाली गोदी दे अंदर आया फातिमा बोल के कहती है मेरे असर भी दूर भी अगर नहीं होता है खबे भी दूर भी अगर नहीं होता है आसे पासे कतारों मोटे बोल बिनते आमिना के समझे पिछले नूर पे लग गए गली गली में दादा दादा दे शिफा भी नबी रो तू की नहीं आए शिफा की फातिमा थले पई देख गई सी मैं जंदे पई देख गई सा मैं देखया आसमान से तारे थले थले लगे आए आसमान तारे थले शरीर मन पर दिया है ये पिया लगता है तारे मेरे सिर पे निकल गए शिफा की दिया आमिना दी गोदी के लोग नूर चल गया वो तारे जड़े आसमान से शरीर बन दिया है वो तारे वापस चले फिर पता लगा मेरे सिर पे निकल गए आमिना के नूर को नूर दिखना ये आमिना के नूर को नूर दिखना इस वास मेरी अलग बर्बाद सो होते पावे हुई पड़ना है माड़ा गोरबा इस होते पावे हुई पड़ना है माड़ा गोरबा और की खेला आया है तारा नूर की खिरात लेने आया है तारा नूर का जो फातिमा ते शिफा बिनत औफ ने दसिया ना नबी करीम दी शाना ते हजूर दे दादा जान कहंदे ने विखाओगे भी कहंदी तरसाई जाना सुभान अल्लाह विखाओ ते सही सोना है कि ना सोना ये मैं तबकात इब्न साद पे पेश करना सीरत इब्न हशाम दे अंदर बात मौजूद है तवज्जो हुन हजरत आमिना फरमाया फातिमा जा जरा लेके आ सोने ना
حضرت فاطمہ گئیاں نبی کریم نے گودی لیا تے لے کے نا حضور دے دادا جان کو لا گئیاں تے لیا کے حضرت عبدالمطلب دی چولی چ رکھیا تے آپ نے اینے کر کے کپڑا چکیا تے پہلی باری دادے نے پوترے نو ویکھیا سبحان اللہ پہلی باری دادے نے بولو بولو دادے نے پوترے نو ویکھیا ایتھے لوگ سانو کہندے نے سنی شعر بڑے پڑھدے نے میں کہ ساڈا مضمون خشکی نہیں ہوندا مولوی اشتہار بڑے بڑے چھپا کے بڑا سارا نام لکھیا تے موضوع علامہ صاحب خشکی پھیلائیں گے اسی خشکی نہیں پھیلاندے جدوں پہلی بار حضور دے دادا جان نے اپنے پوترے نو ویکھیا اے دا نقشہ کو لفظاں چ کھچ کے وکھاوے اے دا نقشہ لفظاں چ نہیں اے دا نقشہ کھچنا ہے تے پیر مہر علی دے قدم پھڑنے پھڑ گئے جدوں پہلی بار دادے نے پوترے نو ویکھیا تو میرے شیخ دا مطلب یہ کہتے ہو کہ سبحان سانو محفل تے کوئی نہ سدے تسی بول بھی تے نیلے تے راضی نہ رہو تھوڑا جہا اپنا بھی لا لو وہ کتنا کچھ سونا ہوے گا جنوں ویکھ کے دادا بھی پیا کہندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے دیکھیا سینے لایا لے کے خانے کعبے آئے تے آ کے کہندے نے کعبے والے آ کہ میں تیرا شکر ادا کراں میرے بیڑے تے چن چارے ہیں کہ میں تیرا شکر ادا کراں میرے بیڑے دی رونق دتی ہے حضور کو خانے کعبے لے گئے کعبے دا طواف کیتا لے کے سرکار نو گھر آئے سیدہ آمنہ دے نال لٹایا تے اپنے گھوڑے نو ماڑی تھاپڑی تے گھوڑے نو پایا چارہ اے نبی پاک دے میلاد دا خرچہ ہے اے حضور دے میلاد دا خرچہ ہے جدوں ماری نے گھوڑے نو تھاپڑی تے سیدہ آمنہ سمجھ گئیاں کہ حضرت عبدالمطلب کتے جان دی تیاری پہ کر دے ہیں تے کہندے نے بابا جی کتے چلے ہو یعنی حضور دی امی نو پتہ ہے گھوڑا سواری کرنے واسطے ہوندا تھلے لنگن واسطے نہیں ہوندا اے حضور دی امی جان دی ہیں حضور دے دادا جان کہندے نے بیٹی میں نا اے مکے دے نال پنڈ مرو زہران کی پنڈ بولو بولو کی نام ہے ساڈے دے پنڈاں دے نام ہی عجیب ہو گئے دھوکھا منڈی وہ جویں دے سی یاد اوویں تے ساڈے پنڈاں دے نام عربی یاد بھی سونے تے انہاں دے شہراں دے نام بھی سونے نام کی مرو زہران حضور دے دادا جان کہندے نے بیٹی آمنہ میں نہ ذرا اے مرو زہران چلے ہاں تے ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ حضور کے دادا جان مرو زہران کی لین گئے یہ صرف نبی کریم کے دادا جان ہی نہیں گئے بلکہ مکے چ جدے گھر ہی بچہ پیدا ہوندا ہے وہی مرو زہران جاندا ہے کیوں جاندا ہے مرو زہران ایک ایس نامی پادری جاندا ہے وہ بھی سال سے ایک باری مکے ہوندا 350 سال عمر ہوندی آ کے کوہ صفا دی وادی تے چڑھ جاندا ہے تے اعلان کردا ہے تدید العرب و یملک العجم مکے والے تیار رہو آنے قریب مکے دے اندر وہ بچہ پیدا ہون والا ہے جڑا عرب دا مالک ہوے گا تے عجم دا بھی مالک ہوے گا سبحان اللہ مالک ہون والا ہے
ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਹੇ ਸਫਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖੜਕਾਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਲਾਤ ਮਨਾਤ ਉਜ਼ੇ ਯੋਮਲ ਲੈਲਾ ਨਹਰ ਜਿੰਨਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਬੁੱਤ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਆਖਣਾ ਜਾਓ ਤੁਰ ਜਾਓ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਪੂਜਨੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਆਖਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੀੜ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਐਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਜੋ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਾ ਮਰੋ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਫੀਅਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਮੱਕੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਐਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਨ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲਾ ਬਦਰੂ ਜ਼ੋਹਰਾ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਅੱਗੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਇਸ ਵਾਦੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਇਸ ਪਾਏ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹੱਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਐਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤਾ ਉਸੀ ਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਚੇ ਉਸਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤਾਲੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਰੋਵਾਇਆ नबी करीम के दादा जन फरमाते ने मैं नहीं दरवाजा खड़काया जल्दी नाल छत तो थले आया दरवाजा खोलिया ते आके मैनू लाया सुशीने अंदर लै गया मुसल्ला बिछा दिता ते मैनू आके ते मेरे सामने बह गया ते बड़ी देर नजर नीवियां करके बैठा रहा ते काफी देर बहन तो बाद ना एन करके मेरे वाल वेखिया सी ते कहंदा सोना आ गया सोना आ गया हजूर के दादा जन फरमाते ने हां रात तक बच्चा ते पैदा होया पर तेनों किवें पता है ये वही हुण निजाम थोड़ा जिहा पलट गया मक्के 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ दादा जान फरमाते ने है तो पीर है पर इन्ना दस पिछले पीर कोई ना जम्मिया होगा उदों पिछले पीर कोई ना जम्मिया होगा उदों पिछले पीर कोई ना जम्मिया होगा तेनों किवें पता है ये कोई पीर है जिस पीर को सोना मां दी गोदी चोना है इन्नी गल कीती ते ऐसे अपने बाला नु पकड़ लिया के बाला नु पकड़ के डाला उमर गुजरी है इसी रस्ते की सयाही है कह लगा वे मेरे चिट्टे बागियों में बुढ़ी उमरी हो गई जिस पीरों सोना की गोदी में बतिया आसमान से नूर का तारा चढ़ जाएगा कहता मैं घरे पीर की रात सोने बैठी नहीं जो पीर की रात होगी मैं कोठे की छत पे चढ़ जाना कहता वहां चढ़ जा जा रे 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 कहता मैं पहाड़ की छत पे चढ़ गया आसमान से वे खड़ा ते वे के जगह तारे आ तो चढ़ना है
रात दा तारा बोलो बोलो रात दा तारा चढ़ गया भी तारा मैं ते कोठे ते चढ़ के की कहता होवांगा मैं वेख भी आरिफा दे सुल्तान हजरत सफी सुल्तान बाहू ने ओदी उदीक दा रंग बयान कीता वो अपने महल दी छत ते चढ़ लगे ते आसमान दा चेहरा बुलंद कर दे ते चेहरा बुलंद करके कहंदा चढ़ मैं चला हुन नबी करीम अलैहिस्सलाम के दादा जान फरमाते कि दिल में थोड़ी सी तसल्ली हो गई ते ओ ऐस बोल के कहंदा है इन्ने सवाल तुसी कीते ने इजाजत होवे ते एक मैं भी ना करा एक सवाल मैं भी ना करा हुजूर दे दादा जान फरमाते ने कर ले हुन देखो जी ऐस ने की सवाल कीता है ऐस बोल के कहंदा है जेड़ा जो बच्चा पैदा होया है ओदा नाम की रखे है उदा नाम की रखे है ते कौन है दमादी दे दादा नाल फरमाते ने मैनू मेरी बेटी आमीना ने दसिया है सैयदा आमीना फरमाती है जदों सोना मेरी गोदी दे कोले आया है मैनू पता यार दा नाम मोहम्मद रखना सैयदा आमीना कहती है बादा मरना वाली कौन है किसे दा बाप दादा रखदा है किसे दा बाप दादा रखदा सदके जावा वन नजमी इजा हवा ऐ मेरे सितारे मुहम्मद मैनू उदों दी कसम है जदों सितारा बुलंदी वाल जांदा फिर बुलंदी तो जमीन वाल आउंदा हजरत इब्ने अब्बास फरमाते ने कि बुलंदी तो मुराद मेराज मुस्तफा है कि जदों बुलंदी तो जमीन वाल आउंदा जमीन तो मुराद मिलाद मुस्तफा है क्यों मिलाद मुस्तफा है अगर रब यार ना बनांदा ते जमीन भी ना बनांदा रब यार ना बनांदा ते कोई चीज भी ना बनांदा कि तेरियां ते मेरियां साहां पईयां चलदियां ने ना ये भी हबीब करीम अलैहि सलाम के मिलाद दा सदका ये तेरे ते मेरे घर आबाद ने ये भी नबी करीम के मिलाद दा सदका अज फैक्ट्रियां ला के ते मिलाद दे मालिक बन के बैठे हां जे सोना दुनिया ते ना होंदा ते असि भी ना आउंदे ये ते तेरी ते मेरी गल है ना जदों मूसा अलैहिस्सलाम जाके वो हितूर ते रब ना करना कर दे ते जदों तौरात लिखी ना मूसा अलैहिस्सलाम नु फटियां ते लिखी है पर मैं मूसा चुक के ले जा अल कीती या अल्लाह चुक के ले जाना ते खोली ते विच हुजूर दा नाम पढ़िया अल कीती या अल्लाह विच आ नाम पे आंदा ते मुहम्मद कौन है पर मैं मूसा अगर इनो ना बनांदा ते तू भी कोहे तूर ते मेरे नाल मिठियां मिठियां गल्लां ना कर दहा और मैं तू भी मेरे नाल गल्लां पे करना है ना कि मेरे नबी दे नूर दा सदका पे करना है ते फिर असीं क्यों ना कहिए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सुने जोड़े अली शान ते चढ़ जाने वाले सुने जोड़े अली शान ते चढ़ जाने वाले नार बिना दी मम्मी वाली ना मदीना दी सेरा सजावे वाली यार यार मिलन पे जाता है बयास वाला
سونے سنے جوڑے آیا کملی والے سنے جوڑے لامگانا والے آیا محمد ہمارے بڑی شان والے سنے جوڑے علی شان چل کتنا تو آل ہے علی در گرامی قدر گر میں ساری رات حضور علیہ السلام دیگے شانہ بیان کرتا رہا مقام نبی شان نبی تے اتنا بلندے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اگر نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے ایک حصے کی گل دیتی ہے بلکہ میرے شیخ کامل میرے استادی مکرم اللہ وخالد شاہد نبی فرما دیں گے دنیا دارن آسے پاسے جان دی کی ہونے اگر ساری عمر وقت دے علماء حضور دے پیشاب مبارک کی شان بیان کرن تے کوئی نہیں بک دی میرے نبی دا پیشاب مبارک اچھا جو باشد کرو نا لوگ بھی توجہ فرماؤ میں ہوں صرف حضرت الہیہ قلبی والا واقعہ کر رہا ہوں پھر سیرہ بھی ہے پھر ایک نات دی فرمائش بھی آ گئی ہے کہ لیٹ کے لیے تو یہ اتنے کام توڑ جانا پہ ایک گھنٹہ دے ہو گیا ہے نبی کریم علیہ السلام حضور کا ذکر ایڈا مٹھا ہے ساری رات نہیں کرتے رہیے تو پتہ نہیں لگتا رات کیویں گزر گئی ہے اسی کیوں نہ ذکر کریے انہاں دا نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کے لفظ ذکر مسلح تے کھلونا نا ایک صدقہ کرنا اج دوسرے صدقے سے سر رکھنا تے بلال حبشی نے فجر کی اذان پڑھ دینی ہے تے سیدہ فاطمہ رو کی گل کیتی یا اللہ کڈیاں نکیاں راتاں بنائیاں نہیں یا اللہ اج تے میرا پہلا سردہ ہی مکمل ہویا ہے یا اللہ ایڈی بڑی رات بنا دے فاطمہ تے ملک جاوے پر ذکر کر دے تیری ذات نہ مکے ہے انہوں نے ساری رات سردے کے گزاری ہے اج اسی انہاں دا ذکر کیوں نہ کری ہے اج حضور علیہ السلام دی آل تے نبی کریم علیہ السلام دا ذکر کرنا ساڈا حق بندا ہے وہ میرا نبی تے ہوے حضور علیہ السلام طائف دے بازاراں چ گئے نا جدوں ارادہ کیتا سرکار نے طائف دے بازاراں ول جان دا تے طائف دے لوکاں نے میٹنگ بلا لئی تے میٹنگ بلا کے کہندے نے سنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف ول آ رہے ہیں تے دین دی تبلیغ کرن آ رہے ہیں تے طائف دے کافر کہنے لگے ان کرو کنڈے لے آ کے بازاراں چ بچا دیو تے کنڈے ویکھ کے واپس لے گا تے چل کے نہیں آوے گا وچوں ایک بولیا کہ کنڈیاں تے چل کے آ گیا تے پھر کہنے لگا جے آ گیا نا تے دروازے بند کر لے آجے تے کسی دوسرا بول کے کہندا جے آ کے انہیں دروازہ نہیں کھڑکایا تے پھر تیسرا بول کے کہندا دروازہ دا تکا مارے آجے مسلماناں اج تینوں تے مینوں پتہ لگے کہ میں فلاں محلے جاواں گا محلے دار میرے پیراں تھلے کنڈے بچھان گے اسی کدے نہیں جاواں گے سانوں پتہ لگ جائے کہ فلاں محلے جاواں گا محلے دار بوہا بند کرن گے اسی کدے نہیں جاواں گے سانوں پتہ لگ جائے فلاں دے گھر جاواں گا کہ فلانا بندہ تکا مارے گا اسی کدے نہیں جاواں گے وہ تیرے تے میرے نبی نو ساری خبراں ہو گئیاں پر حضور کنڈیاں تے بھی تر پے نبی کریم طائف دے بازاراں چ گئے تے لوکاں نے پتہ نہیں مارے پر نبی کریم پھر کی دعاواں کر رہے تے پھر میں کہوں اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ پانیاں سن کے بھی مسکرانا ساڑی بخشش لے رب نو مناتا رہا وہ جڑا دنیا تے آوے تے دعا کرے رب حبلی امتی وہ جڑا ماں دی گودی وچ آ کے دعا کرے تے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں آخری بندہ جڑا حضور دے لحد مبارک تو باہر آیا
تو میں کان لا کے سنے حضور کے ناموں پہ ہلا دینے تو میں کان لا کے سنے تو لبا جو بات آ رہی رب حبلی امتی رب حبلی امتی وہ کتنا مہربان نبی ہے ماں دی گودی میں جاوے پھر بھی تینوں تے میں یاد کرے وہ مزار میں جاوے تے پھر بھی تینوں تے میں یاد کرے وہ مسلمان تو حضور کا غلام ہے زندگی دے ایک ایک اصحاب کے نام بھی حضور دا ذکر کر دیتا بھی حضور دا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ قیامت کو پتہ لگنا اس ماہی کی شان کی ہے ہر بدل کا بھی اٹھے ماہی شرک دے خوف سے ہر گلے جاتا ہل جائے گا اون پر پالی پگڑی وہ آ جائیں گے سارے محشر پر بھی شامل سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا وہ کتنا مہربان ہے ایتھے بھی تیرے تے میرے کام پہ آؤں ہے وہ جنہیں قبر وچ بھی آنا ہے تے جنہیں حشر وچ بھی تینوں تے میں بچانا ہے اور نبیوں دے منہ تے یہ بات نہیں ہے کہ اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری ایک کوئی امینہ دا لال ہوے گا جڑا محشر دے میدان وچ بھی امتی امتی پکاردا ہوے گا ہر بندہ نفسی نفسی کہندا ہوے گا حضور قیامت والے دن بھی امتی امتی کہندے ہون گے اس واسطے کوئی لاکھ گلاں کرے میلاد تے لکھے ہے تو میلاد کیوں منانا ہے مسلمان جے دن وقت ملے پھر بھی نبی کریم دا ذکر کری جے دوپہر وقت ملے پھر بھی حضور دا ذکر کری جے راتی وقت ملے پھر بھی حضور دا ذکر کری کوئی اسی کیوں نہ وقت کے ناد کریے حضور کے صلاح خان سے علماء اپنے وقت کے ناد کرن وہ بڑے مقدرہ والے ہو صلاح خانہ دی ڈیوٹی نبی دی نعتاں پڑھن دی لگی ہے تے علماء دی ڈیوٹی نبی دی شاناں بیان کرن دی لگی ہے اپنی ڈیوٹی یہ لا دیتی ہیں اللہ کریم یہ ڈیوٹیاں ساڑھی میں جڑیاں دن رات سے دے رہے اللہ قبول فرمائے میں آپ نے بات کر رہا امام دارمی سنت دارمی دے اندر پہلی جلد پہلی حدیث پاک نقل فرمائی نبی کریم علیہ السلام رضا کا چلا رہے تو میرے آقا نے سوچ جب نوجوان دیکھا کہ رات دی تنہائی وچ حضور نے دعا مانگی یا اللہ ایڈا سونا بنائے کہ تیرے دوزخ دا بالا نہ بن جائے میں تیرا نبی دعا کرنا حضرت طاہیہ ہوں ایمان دی دولت دے دے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں رات دی تنہائی میں حضور نے دعا مانگی نا صبح فجر دا ویدا حضور نماز پڑھ کے مصلی امامت میں بیٹھے داہیہ تنبی کہنے کر کے نا پپا دے پار نبی کریم علیہ السلام کی بات میں چاہ رہا میرے آقا نے فرمایا داہیہ جیس ہونا فرمایا پورا پیر تھلے کم نہیں رہوں گا کمری والے اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو پہ ڈرنا کدھر میرے پیروں تھلے آ کے مارا نہ جائے میرے آقا فرمایا خدا دی نکی نکی مخلوق دا خیال تے آ گئی زمانے جہلیت دے اندر جڑی بیٹی جنہ دفن کیتی اس تی دا کدے خیال نہیں آیا عرض کی تھی کمری والے تو بچی دا خیال ہوتا ہے میرا دل خون دے آنسو روتا ہے میرے آقا فرمایا او واقعہ دے ماجرا سنا تو بچی نو کیویں زندہ سی پیا کہندا سنیا زمانے جہلیت تے لوگ تیاں دا پیار نہیں کردے جدے کر بھی بیٹی پیدا ہوندی ہے صفے ماتم وچ جاندا ہے سنیا لوگ تیاں نو زندہ دفن کردے میں قبیلے والے دا سردار ہاں اپنے قبیلے دیاں 70 تیاں اپنے ہتھاں نال زندہ دفن کیتیاں مختلف ملکاں وچ کام کرنا تے تجارت دے کام لے کے جانا میرے گھر اولاد پیدا ہونے والی تے جان دی بار میں بیوی نو وصیت کیتی جے میرے مگروں تی جمی تے زندہ ہی دل نہیں جے پتر جمیا تے پال نہیں کہندا سونے 5 سال مختلف ملکاں دے کام کیتے 5 سال دے بعد میں آ کے دروازہ کھڑکایا نا ایک نکی جی بچی نے دروازہ کھولیا میں بچی ول ویکھ کے کہنا تو کون ہے بچی میرے ول ویکھ کے کہندی ہے تو کون ہے کہندا سونیا میں بچی نو آکھیا میں گھر دا مالک ہاں اتنی بات کیتی تے بچی نے لتاں نو جفا ماریا تے جفا مار کے کہندی تے تو گھر دا مالک ہے میں گھر دے مالک دی تھی ہاں کہندا سونیا کریا اکا جو خون اتر آیا عرب دے لوگاں تے تانے مار کے کہنا تاہیا ساڈیاں بیٹیاں نو زندہ دبی اپنے گھر بیٹی پیدا ہوئی تے پال کے جوان کیتی ہے کہندا میں بیوی نو غصے ہو کے آکھیا بچی نو زندہ کیوں نہیں دبیا بیوی کہندی ہے تیاں ماما دیاں آدراں ہوندیاں نے میں کیویں تینوں زندہ دبدی داہیا کہندا سونیا میں بیوی نو آکھیا ہنے بچی نو غسل کرا ہنے تیار کر
میں آج ہی اینو زندہ دفن کر کے آما تاکہ بار گلی چ نکلا مینوں تھی دا پیو کوئی نہ رکھے اج احمد بھائی دستے سن پہ ایک ملوانا سی مولوی فون کر کے جی اے واقعہ کتھے لکھے ہے میں کہ ظالمت النبی نو رحمت ماردا ہوے تے تینوں پتہ لگے کتھے لکھے ہے اگر میرا نبی رحمت بن کے نہ ہوندا تے کینوں پتہ سی تھی دی شان کی ہے میرا نبی رحمت بن کے نہ ہوندا تے کینوں پتہ سی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت بن کے نہ ہوندا تے کینوں پتہ سی باپ دا مقام کی ہے کینوں پتہ سی بڑی ماں دی شان کی ہے یہ تے میرا نبی دنیا تے آیا نا تے میرے نبی نے آ کے سارے اپنے شاناں دسیاں ہیں تاہیہ کبھی کہنا سنیا میں اپنی بیوی نو آکھیا اینو ہنے غسل کرا اینو ہنے تیار کر میں آج ہی زندہ دفن کر کے آواں تو تاہیہ قلبی لوگ کہنا سنیا میری بیوی بچے نو غسل کرنا نہیں غسل کرنا سی نال سیدھے لگے روڑ لگ پیندی جو غسل کرنا کے لیے بچے نو لے کے تریا میری بیوی نے ہاتھ جوڑ لے الہی ہماری راہ تے ماں بھی جائے اگر میری بیٹی مر گئی تے ماں زندہ ہی بن جائے کہنا سنیا میں بیوی نو تکا ماریا بچی نو لے کے تردا جا رہا بچی میرے نال گلاں کر دی بابا بابا کر دی کہندی میرے بابا کتھے تر گیا
रोंदियां रहणगियां सोहणिया जदों लगदियां ते जुल्म आउंदा रहेगा अपनी वाले अंदर जल्दी आ जद पिंडियां तेरियां रावां पईयां लिखदियां ने दया कर भी गल सोहणिया बच्ची ने मिट्टी पा के खबर बनाया रात नूं सोना ते बाबा बाबा दियां बाधां होंदियां ने सोहणिया रातां दी नींद नहीं उड़दी दिल दा करार नहीं उड़ गया है दया कर भी गल सुना के चुप कर गया मेरे आका सारो मजार हुए कौन है दीवानी फरमान लगे एक बारी फिर उस दी गल सुना दे जेड़ी मोहब्बत दियां लावां वेखदी तुर गई सुभान अल्लाह गल सुना जेड़ी मोहब्बत दियां लावां वेखदी तुर गई दाहिया कलमी ने मुड़ गल सुनाई हुजूर मुड़ ज़ारो कतार रोए नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया हम तो साडी बारगाह विच आए हैं साडी ज़ात रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया 70 गुनाह ते की 70,000 गुनाह भी कीते होंगे रब साडा सदका माफ करेगा नबी करीम अलैहि सलाम ने बेटी का मुकद्दर बयान किया मेरे आका फरमाया जिन्हों रब 2 बेटियां देवे उन्हां नूं पाल पोस के जवान करके शादी करके विदा करे हुजूर ने इंज करके 2 उंगलां बुलंद कीतियां फरमाया जेड़ा 2 तियां पाल के शादी करके जवान करके विदा करेगा जिवें 2 उंगलां नाल ने इन जन्नत विच मुहम्मद दे नाल होवेगा की बेटी हुजूर दी बारगाह च कैदन बन के आई सिर तो दुपट्टा ले गया मेरे आका फरमाया उमर नहीं सुने मैं बेटी दे सिर तो दुपट्टा दे सोनिया काफर दी बेटी है फरमाया उमर 30 होंदी है जे मुहम्मद अपनी तियां दे सिर नंगे नहीं देख सकता मैं गैरां दी तियां दे सिर नंगे नहीं देख सकता जिस वेले तशरीफ ले आया वो कुल आलम दा वाली तियां नूं भी इज्जतां मिलियां ते भर गए पासे खाली अगर हुजूर रहमत बन के ना होंदे सानू बेटी दा मुकाम दा पता ना लगदा मेरा नबी दा रहमत बन के ना आउंदा सानू पूरे मां बाप दे मुकाम दा पता ना लगदा गरीब दा हल अज हुजूर दे गुलामों के खाई जा रहे ते रात महफिल सारी रात महफिल च बैठ रहे हैं ते महफिल सुन के घर जाने ते घरां दा माहौल की है जे भैन अपना हिस्सा मन लवे ते भरा कहना सारी उम्र मेरे मुंह ना आवी भैनों ने चिड़का मारने बेटियों को जुतियां पालिश कराने मुसलमान बेटी तेरे घर मेहमान है तेरे घर परौनी बन के आती है ते जिवें मेहमान की खिदमत कर रहे हैं ना अजे परौना बाहर दे बूहे कोल होवे ते पुत्र नूं अख नाल इशारा करने कहना ना पवे जाके लंगर ते पानी लेके आ ये साडे घर मेहमान आए वो धी भी परौनी बन के रहती है धी मेहमान है ये तेनों उदन एहसास होता है जिदन घरों डोली पा के विद्या करना है फिर कमरे में जाके वेखे बेटी नजर नहीं आवे तो फिर भुक भुक रोना मेरी जाई चली गई तेरी जमन वाली मैं जो पाल के जवान की था मैं जिदे लाद उठांदा रहा अजो बेटी नूं मैं भी की था उदों एहसास होना कि बेटी मेहमान है जिवें मेहमान की कदर करना है इहदी बेटी की कदर करी जिवें पुत्रा की तरबियत करना है इहदी बेटी की तरबियत करे अगर औरत ये बिगड़ जाए तो शैतान की पसली बनती है अगर समझ जाए तो राबिया बसरी बनती है औरत बिगड़ गए शैतान की पसली बने अगर समझ जाए तो राबिया बसरी बने इस वास्ते अपने घर का माहौल नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जैसा बना लो जेड़ा माहौल मेरे नबी के घर का अपने घर का वो माहौल बनाओ अपने चेहरे ते हुजूर की गुलामी का रंग चाड़ लो 12 रबी नूर शरीफ गुजरिया ना जुलूस में भी कढ़िया वक्त के सारे उलमा ने कढ़िया ते बड़िया बड़िया नारे मारे ने जेड़े पूरा साल मसीते नहीं आते बल्कि ईद वाले दिन भी मसीते नजर नहीं आते ईद मिलादुल नबी को झंडा लेके सारे बोलते सन जिसने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह वो सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को मिलादी ना बनिया कर ये जुलूस का मजा ते झंडे फड़े का मजा ते तां आवे पूरा साल जेड़ी गली चो गुजरे तेरा चेहरा देख के कोई आखे ते हुजूर दा गुलाम ही गुजरे अपने चेहरे ते सुन्नत रसूल सजा लो अपने चेहरे ते दाढ़ी रख लो जेड़ी नबी करीम अलैहि सलाम दी सुन्नत है मुसलमान अपने घरों दा माहौल ठीक करो मैं मामा ते बेटियां ते भैणां नूं भी पैगाम देना चाहना तुसी भी अपने खामद की फरमा बरदारी करो ये कुछ औरतां हैं जिहड़ियां अपने खामद को भी मंदा बोलदियां ने अपने सोहरे को भी मंदा बोलदियां ने मैं पैगाम देना चाहना कि जेड़ा तेरा सोहरा है ना तेरे शोहर दा वालिद ये तेरा भी बाप है अपने घर बाप के घरों विद्या हो के ये घर आई है ना कि तेनों धी बना के ले आया है ते धी बन के रह जिवें मापे के घर बेटी बन के जिंदगी गुजारी है ना इंजी अपने मायके के घर की बेटी बन के जिंदगी गुजार अपने घर का माहौल ठीक रखी औलाद की तरबियत भी अच्छी करी आज दी बीवियां सुबह 9 बजे उठ के सबसे पहले टीवी चला दी टीवी चला के फिर आटा गुनदियां
پھر جو پتر جمے نا تے پتر نو آواز مارے تے پتر آکھے نہیں لگدا، پھر مسجد دے مولوی کلوندی قاری صاحب دعا کرے ہو پتر میرے آکھے نہیں لگدا، میں آواز دینی ہے میری تے گل ہی نہیں سندا تے میں کہنا چاہنا قاری صاحب ہی ادو پوچھن کہ صبح اٹھ کے پہلے ٹی وی لایا سی کہ فجر دی نماز پڑھ کے قرآن پڑھیا سی، ادو تے ٹی وی لا کے آٹا گوندی رہی ہے، اج پتر بھی فلماں دا ہیرو ہی نکلے ہے، جی میں وہ ماپیاں دی گل نہیں سنتے انہیں بھی تیری نہیں سننی۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جدو بازار سے جاندے سن تے لوگ با یزید کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیندے سن۔ ایک دن گھر آئے تے ایویں دل تے خیال آیا تے اپنی ماں نوں کہن لگے اماں ویکھے رب نے کتنا علم دیتا ہے، میں علم پڑھیا تے لوگ میرا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ دین۔ ماں کہندی با یزید کدے بھلیکھے چ نہ ماریا جائے تے تیرے علم دا کمال نہیں تیری ماں دی تربیت دا کمال ہے، کہ تیرے علم دی وجہ سے تیرا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ نہیں پڑھ دے۔ میں تیری ماں نے جدوں بھی آٹا گنے میں وضو کر کے گنے ہیں، میں جدوں بھی روٹی پکائی ہے وضو کر کے پکائی ہے، پترا میں تو تینوں بسم اللہ دیاں لوڑیاں دیندی رہی ہاں، کہ تیرے علم کا کمال نہیں کہ تیری ماں دی تربیت کا کمال ہے کہ لوگ تیرا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ دیں۔ اس واسطے اور علی کا گرامی قدر میں آخر میں دو چار جملے عرض ضرور کیتے ہیں، یہ وقتی طور پہ سارے بڑے سخت لگے ہیں کہ سانو کھیڑے پینڈے پا لیا پورا گھنٹہ تقریر سنا کے تے پورا گھنٹہ لنگ گیا دا پتہ نہیں لگا، یہ سارے محسوس پہ ہوتا ہے کہ ہن مولوی صاحب کے لیے گلاں پہ کر رہے ہیں، اگر ایک گلا نہ کریے تو قیامت کا دن ہوگا گریبان ساڑا ہوگا تے آپ ممبر بھی گریبان پکڑے گا، اس ممبر نو بھی ہاتھ ملن گے، اس دیاڑے ممبر بھی گریبان پکڑ کے آکھے گا میرے تے میں کہ میرا حق ادا نہیں کی تھا، بڑے بڑے مولوی تے بڑے بڑے ملوانے اتھے پچھے ہوئے کہ جنہاں ممبرہ دا حق ادا نہیں کی تھا، آپ کو گورے سن تے بچوں گورے سن، اپنا ظاہر بھی حضور دے غلامہ والا بنا تے اپنا باطن بھی حضور دے غلامہ والا بنا۔ آج ایسے نہیں دیکھے جڑے کسی دے کول بیٹھ کے او تو ہی ہے تیرے نال دا کوئی نہیں، جنہ میں تیرے نال پیار کرنا اینا کوئی نہیں کردا، تے جدوں گلی دا موڑ مڑی نا تے سارے پیار مک جاندے نے، او میں جاننے نوں وڈے پھندے خان ہوں، یہ ساڈیاں عادتاں بن گئیاں، یہ غیبت مسلمان یہ کسی دی کنڈ پیچھے کسی دے خلاف گل نہ کری، میں کیپ پائی ہے نا یہ پیاری لگ رہی ہے تے بس اساں میرے کولوں منگ کے لے سکدے، اے سوٹ پایا ہے یہ میرے کولوں منگ کے لے سکدے، اے صافہ پایا ہے یہ میرے کولوں منگ کے لے سکدے، لیکن میرا بخت یہ میرے کولوں نہیں لے سکدے، انہاں دا بخت انہاں دے نال تے میرا بخت میرے نال ہے، کسی دا بخت ویکھ کے کسی دے نال جلی تے جیلس نہ ہووی، اپنا اپنا بخت اپنا اپنا مقام جڑا رب دی بارگاہ وچ ملیا ہے وہ تے شکر ادا کرے، وہ تے شکر ادا کرے، علی پاک سرکار فرماتے ہیں چودیاں اسے حال میں رب کا شکریہ ادا کری۔ علی تعالی گرامی قدر معراج دی رات آئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری رامدانہ بن جا رہے، حضور رامدانہ کی سیارہ کرنے جا رہے، جنت سج گئی، حوراں سج گئیاں، سارے اہتمام ہو گئے تے حوراں دی سردار نے سارے حوراں نوں اکٹھے کر لیا تے اکٹھے کر کے کہندی ہے کملی والا معراج تے آ رہے ہیں، چلو نالے تے سرکار دا استقبال کریے تے نالے حضور دے سپیرے پڑھیے تے حوراں دی سردار سارے حوراں نوں لے کے کہندی آؤ سارے حوراں نی کبھی دارن مل سے
ہو جائیے سالیہ حورانی نبی دارال مل سے آئیے تو رات معراج دیے کملی والے دی زیارت پائیے صلی اللہ علیہ تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندے غریب آدھا گزارا یا رسول اللہ اللہ کریم دی بارگاہ سے دعا ہے اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے تے لنگر دا حاجی صاحب نے بڑا وسیع انتظام کیتا ہے لنگر تو بغیر کوئی بھی نہ جائے انج کھڑے ہو جو بھائی محمد باسط اقبال زہری صاحب اسلام پڑھن گے تو حضور دی بارگاہ میں سلام پڑھ کے